ভোট চোর গাদ্দি চোর এই স্লোগান নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস বউবাজার ক্রসিং ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সামনে আজ এক ক্যাম্পেনিংয়ের আয়োজন করেছে। এই সভায় তারা সরাসরি বলছেন সাধারণ মানুষ নাগরিক ভোটের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এবং নির্বাচন কমিশন যে দুর্নীতি করছে সেই দুর্নীতি কোনোদিনই করতে পারবে না। এই নিয়েই তাদের আজকের ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সহ বিভিন্ন সমর্থকরা। তারা কি বলছেন শোনাবো আপনার। এখন নির্বাচন কমিশন নিজেই চোর হয়ে গেছে ভোট চুরির, তাই ভোট চোর গদি চোর আমাদের কর্মসূচি। আমরা 5 কোটি মানুষের সই সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনকে দেবো, সেই কর্মসূচি আজকে মূল তার বিষয় ছিল। নির্বাচন কমিশনের যে পবিত্রতা ছিল, স্যান্টিটি অফ দি ইলেকশন কমিশন, সেটা নির্বাচন কমিশন ধ্বংস করে দিয়েছে। তারই বিপক্ষে আজকে সারা দেশের মানুষ, এ নির্বাচন কমিশন আর ইম্পার্শিয়াল নেই। এই তো হচ্ছে তো। আর এখানে আজকে থেকে না মানে গ্রাস লেভেলে ওই আমি বলছিলাম যে আরএসএসের এত স্কুল হয়েছে এখন, কার বদান্যতায় কে মদত করছে এত স্কুল খুলতে? আর এই যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখবেন যে শনিবার রবিবার খবর নিন, সরকারি স্কুলগুলোতে ওদের ট্রেনিং হচ্ছে, সরকারি স্কুলগুলোতে। সেখানে কোথায় না কোথায় আছে আমি তো জানি না, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি। আমি না হয় আনপার গড়বার, কিন্তু দেখতে তো পারি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় কী দেখাচ্ছে বা কী বলছে, সেগুলো তো বোঝা যায়। তো দেখুন আজকে ওই কদিন আগেও 2-3 জন ধরা পড়েছিল যে বাড়ি গিয়ে যে আপনি বাংলাদেশ থেকে এসছেন কিনা, পাকিস্তান থেকে এসছেন কিনা, আপনি ভারতীয় কিনা। কারা এই এজেন্টদের পাঠাচ্ছে? কে খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছে? কার এই রাইট আছে? সার্ভে তো গভর্নমেন্ট সার্ভে করবে যদি করার হয়। আমরা তো এসআইআরের বিরোধিতা করছি না, আমরা গভর্নমেন্ট ম্যানিপুলেটেড বা গভর্নমেন্ট মোটিভেটেড এসআইআরের বিরোধিতা করছি। তো সেই জায়গাটা বুঝতে হবে। আর আইন কানুন এইগুলো ওরা কিছু মানেন না, আমরা বিরোধী। আমরা জনগণের ভালোটা দেখি। আমরা একবারও বলছি না কংগ্রেসকে ভোট দিতে, আমরা খালি বলছি নিজের অস্তিত্বটাকে বাঁচা। যে সব কিছু মেরে দিয়েছে এতদিন, তো বাঙালি আমরা, বাংলা তো ইট বালি কয়লা মানে সব কিছু লুট হতে দেখেছে, ভোট লুট হতে দেখেছে। এখন নিজের অস্তিত্বটার প্রশ্ন এসে গেছে যে আমি ভোটটা দিতে পারবো কি না। তাহলে জনপ্রতিনিধিরা দাঁড়ালে তো আর আমার তোমার কাছে যাবে না ভাই। ওরা তো নর্মালি ইসিকে কাজে লাগাবে, নইলে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট লুট করে নেবে। তাহলে তোমার আমার কি দরকার? তাহলে সংবিধানেরও দরকার নেই। সব কিছু ওনারাই যদি করেন, দেখুন এর বিরোধিতা আমরা করব। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ভোটার অধিকার সম্মেলন করছি এই একটা কারণেই যে আমাদের লোক অবধি পৌঁছতে হবে। আমাদের ওই গান্ধীজি বলেছিলেন না, সীমান্তের শেষ মানুষটা যে থাকে, সেই মানুষটা অবধি পৌঁছতে হবে যে আজকের দিনে আপনার ভোটের যে অধিকার সেটা আজকে সংকটে। देखो ये हवाई स्लोगन नहीं है, ये बाज़ाब्ता पूरी तरह रिसर्च करके जो तथ्य निकले हैं, जो सच्चाई निकली है कि किस किस तरह से भाजपा ने इलेक्शन कमीशन की सहायता से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जिस तरह का कर्नाटका में, महाराष्ट्र में अभी तक जो रिसर्च आया है, या तो फेक वोट जोड़ के सीटों को जिताने की कोशिश की गई, या तो एक्चुअल जो सही वोटर है उसका वोटर लिस्ट से काट के या डेड दिखा के, जो जिंदा लोग हैं उनको वोटर लिस्ट में मरा हुआ दिखा करके अपनी सीटें जिताने का उन्होंने जो प्रयास किया है और जिसकी वजह से आज वो भारत सरकार में मौजूद है। तो वो तो देखो अब कोई नई बात नहीं है, ये अब सारा देश जान रहा है इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं और अब तो प्रूफ सामने आए। जो सवालात हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के मीडिया के सामने रख लिए, एक भी सवाल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्निकली जवाब नहीं दे पाया। हवाई बातें सवाल इलेक्शन कमीशन पर किया और जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। उसी से तो आपको साफ साबित हुआ कि मतलब बम कहीं फटा
और दर्द कहीं निकला। तो इसका मतलब ये कि वो अंदर खाते दोनों मिल करके देश के लोगों के वोट को डैमेज करके अपनी सरकारें बनाते आए हैं। अब जिस तरह से मोमेंटम मुहिम राहुल गांधी जी ने चलाई पूरे देश में, बिहार में, बंगाल में, कम से कम 140 करोड़ लोग अब कॉन्शियस हो गए। हर 18 साल से ऊपर का वोटर अब इतना कॉन्शियस हो गया है कि इस वक्त कहीं भी चुनाव हो वो अपने वोट का खुद ख्याल रख रहा है कि मेरा वोट कोई काट न दे। वोट काटने के पीछे उनकी साजिश है कि जिसका वोट काटा जाए उसको कल राशन कार्ड भी काटें, उसको कल जो बिजली कनेक्शन है वो भी काटें, उसका बच्चा स्कूल जाना चाहे वो भी न दे, उसको कोई वजीफ़ा हक बनता हो वो भी न दे। ये एक बड़ी साजिश है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की क़यादत में पूरे देश में ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। देखिए, अभी तक तो रिपोर्ट्स ये है कि बिहार की जनता अगर इक्तिसादी तौर पर थोड़ा पसमानदा है मगर पॉलिटिकली वो लोग बहुत कॉन्शियस है और 20 साल से एक सरकार वहाँ चल रही है। 20 साल से कोई कारखाना बिहार में नहीं आया, कोई रोज़गार का साधन भी नहीं दे पाए और सिर्फ वोट लेकर एक जमात 20-50 लोगों का पेट भरना ये अब बिहार का आदमी समझ गया और उसको बदलाव लाने के लिए जो राहुल गांधी ने हिम्मत दी वहाँ के आम वोटर को, नौजवान को, गरीब को, पसमानदा को, माइनॉरिटी को, और ये वादे के साथ में कि अगर वहाँ बदलाव आएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम बिहार में रोज़गार पैदा करेंगे, हम बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, हम बिहार के लोगों को मदद करेंगे। ये विश्वास अब पूरे देश के लोगों को है। अगर देश में कोई सच बोल रहा है, अगर देश में कोई गरीबों के हक में बोल रहा है, वो मात्र एक राहुल गांधी जी हैं और डेफिनेटली बिहार के लोग राहुल गांधी जी की बात को तस्लीम करते हुए, मानते हुए बिहार में आने वाले दिनों में बदलाव आएगा, ये हमें भरोसा है। आएंगे आप देख रहे हो ना, देश का मौसमी सीज़न और चुनावी सीज़न ये रोटेट करता है। अभी इससे पहले जिन स्टेटों में चुनाव थे उन स्टेटों में उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। अभी जैसे बिहार थोड़ा एक कदम आगे चलेगा उसके बाद आसाम और बंगाल में चुनाव है, वो डेफिनेटली अभी हम लोग उनके सिपासालार, मैं कश्मीर से आकर मुझे ड्यूटी दी गई,